अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हारिस खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। हुकूमत आजकल जश्न मना रही है, गर्दिशी कर्ज़ों का हल निकालने का जश्न। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर तवानाई और दीगर वज़रा एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। ऐलान हो रहा है कि 800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज़ा ख़त्म हो चुका है। मज़ीद 1250 अरब कर्ज़े के लिए नई स्कीम तैयार कर ली गई है और वो भी बहुत जल्द अदा कर दी जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस तारीख़ी रीस्ट्रक्चरिंग से पाकिस्तान में तवानाई के शोबे के देरीना तरीन मसाइल में से एक का हल के लिए ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये कैसी रीस्ट्रक्चरिंग है कि जहाँ कर्ज़ लेकर अदा किया जा रहा है। बस इस बार फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार कर्ज़ तो हुकूमत ने ले लिया है, लेकिन इसको अदा आवाम करेगी, वो सार्फिन करेंगे जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस स्कीम की हकीकत क्या है? इस गर्दिशी कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से इसके पीछे कौन सा मंसूबा है? क्या स्कीम छुपी हुई है? 2025 अरब रुपए 18 बैंक IPPs को अदा करेंगे। फिर ये रकम अगले 6 साल के अंदर बैंक वसूल करेंगे बिजली के सार्फिन से डेट सर्विसिंग सरचार्ज के नाम पर, बमा सूद, उसके ऊपर सूद भी होगा। इस वक्त जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है उसकी मद में 3.32 रुपए सारिफ से वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन ये कितना वसूल किया जाए इसके हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। तो मतलब जितनी हुकूमत को ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो वसूल करेगी। और ये जो होगा ये DSS ये हर माह बराह रास्त बैंकों के खाते में जमा हो जाया करेगा और उस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा, क्योंकि बैंक इसका जवाब देने के पाबंद नहीं है। वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस अहमद लगारी कहते हैं कि इस स्कीम के तहत अब डेट सर्विस सरचार्ज सूद के अलावा असल कर्ज़ की अदायगी के लिए भी इस्तेमाल होगा, जिससे आइंदा 6 सालों में गर्दिशी कर्ज़े को सिफर पर पहुंचाया जा सकेगा। उसका ये उन्होंने हदफ रखा है हुकूमत ने। अच्छा, अब ये कर्ज़ा तो कह रहे हैं हम अदा कर देंगे, लेकिन ये 2240 अरब रुपए का कर्ज़ा तो शायद उतर जाए अगर जिस तरह का मंसूबा बनाया गया है और आवाम से ये वसूल कर लिए जाएं और ये उतर जाए। लेकिन नए का क्या करेंगे? माली साल 2024-25 का आप सिर्फ हाल देख लें कि जो बिजली की तरसीलकार कंपनियां हैं, डिस्कोज हैं, उनका कुल नुकसान 265 अरब रुपए है। मतलब 265 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज़े में पिछले साल इजाफा हुआ है। जो पिछला माली साल जून 2025 में ख़त्म हुआ है, 265 अरब रुपए उसके अंदर शामिल हो गए हैं। मतलब हर साल इतने पैसे जमा हो रहे हैं। और ये जो लॉसेस हैं, ये लॉसेस क्या हैं? इसमें चोरी है, इसमें लाइन लॉसेस हैं, टेक्निकल लाइन लॉसेस हैं, रिकवरी ना होने की वजह से जो नुकसान हो रहा है। अगर अब ये 2240 अरब रुपए सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाता है तो चंद सालों के बाद फिर दोबारा इस तरह का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी मिसाल हम माजी में भी देख चुके हैं। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो लोड शेडिंग का ज़ोर था और गर्दिशी कर्ज़ों का भी उस वक़्त बड़ा बोलबाला था। तो उस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने 500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज़ा एक कर्ज़ लेके वो पूरा कर दिया, IPPs को वो अदा कर दिया। लेकिन 1 साल के बाद फिर वही गर्दिशी कर्ज़ा वापस आ गया, उतने ही पैसे दोबारा बन गए हुकूमत के ऊपर। उस वक़्त की हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज़े की वजूहात को ख़त्म करना तो खैर क्या था, लोड शेडिंग को ख़त्म करने का नारा लगाते हुए उन्होंने 2015 में IPPs का एक नया तोहफ़ा आवाम को दे दिया, जो आज की तारीख़ का महंगा तरीन तोहफ़ा साबित हुआ है। उसमें कैपेसिटी पेमेंट का जो सरतान था वो उसी जो मुआहदा था 2015 वाला, उसी में ये सरतान बहुत ज़्यादा फैला। बाद के सालों में ये सरतान बहुत ज़्यादा फैल गया और उसने बिजली के सारे निज़ाम को अपनी जकड़ में लेके उसको अभी तक मफलूज किया हुआ है। अब समझ नहीं आती कि बिजली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे इसको इस्तेमाल करने वाला रहा क्यों कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। उस दौर में इस तोहफे का जो क्रेडिट था वो काफ़ी लोग लेना पसंद करते थे, उसकी कोशिश भी करते थे। उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, अब इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो इसके रूए रवान उनको करार दिया जाता था। 2013 से पहले भी वो वज़ीर आला ही थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज़ में थी, तो वो मीनार पाकिस्तान पे जाके लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज करते होते थे। हाथ में एक पंखा होता था, वो उससे वो हवा लेते होते थे, तो वो उनको रूए रवान समझा जाता है नून लीग की तरफ से। साथ में उस वक्त के जो वज़ीर पानी और बिजली थे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब,
وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا کریڈٹ لے لیا کرتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو رینٹل پاور پلانٹ کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے کالا کوٹ پہن کے۔ ترکی والا کا جو کار کے پاور پلانٹ کا نام تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا، یا آپ کو یاد ہوگا، یا کہیں پہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ خواجہ آصف کو لگتا تھا کہ ان پاور کمپنیوں کے ساتھ غیر شفاف معاہدے کیے گئے ہیں، اور اس معاہدوں کے اندر ککس بیکس لی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی لینے کا سودا کیا گیا ہے۔ حالانکہ رینٹل پاور اور جو 2015 والے آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ان میں بجلی کے نرخ تقریباً برابر ہیں، بلکہ جو رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کی کچھ نہ کچھ سستی تھی ان سے۔ تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، تو خواجہ آصف کی بات ان کو بڑی پسند آئی، انہوں نے سو موٹو لے لیا اور ان معاہدوں کو آخر پہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، اور رینٹل جو پاور تھے وہ ختم ہو گئے۔ پھر کمپنیوں نے نقصان کے ازالے کے لیے عالمی فورم سے رجوع کیا، بلاؤ عمران خان کا کہ انہوں نے کارکے کی کمپنی کے جو 1.2 ارب ہمارے اوپر جرمانہ تھا انہوں نے وہ معاف کرا دیا تھا۔ پیپلز پارٹی والے اکثر جتنے بھی اس طرح کے اسکینڈل آئے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ سزا بھگتی ہے، جیل گئے ہیں، ان کے خلاف مہم چلی ہیں، ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس رینٹل پاور کے اندر بھی وہ کیسوں میں پھنسے، پھر بعد میں جان چھڑا لی۔ لیکن جو 2015 والا معاہدہ کرنے والے لوگ تھے ان کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا، اور نہ ہی آج تک ان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو، ڈسکوز کو پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ جو ہر ماہ اتنا نقصان کر دیتے ہیں 70 80 90 100 ارب روپے کا، تو وہ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پیسے کون کھا رہا ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے؟ کیوں چوری ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں بٹھایا ہوا ہے کہ چوری ہو رہی ہے، ریکوری نہیں ہو رہی، لائن لاسز ہیں، تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ان سے ابھی تک یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر ان سے یہ پوچھا جاتا، جنہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے تھے، بجلی کے پاور پلانٹ لگائے تھے مہنگی قیمتوں کے اوپر، اور یہ جو بجلی کو ضائع کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے ڈسکوز کے اندر، چیزیں ہو رہی ہیں، چوری ہو رہی ہے، اگر ان کو پوچھا جاتا تو یقیناً یہ جو گردشی قرضے ہیں ان کا ایک مستقل حل کوئی نہ کوئی نکل چکا ہوتا اب تک۔ لیکن اب ان کو کون پوچھے؟ حالیہ مبینہ ری اسٹرکچرنگ کے بارے میں معیشت کو کور کرنے والے پاکستان کے نامور اخبار بزنس ریکارڈر کے مطابق یہ زیادہ سے زیادہ ایک عارضی پٹی ہے جو ایک ناسور کے اوپر چپکا دی گئی ہے، نہ ریفارمز، نہ ری اسٹرکچرنگ، نہ کوئی نیا آغاز۔ بس صارفین وہ بل ادا کرتے رہیں گے جو ان پر واجب ہی نہیں تھے، 6 سال وہ ادا کرتے رہیں گے۔ اخبار کا مزید کہنا تھا کہ شاید پاکستان کو جشن نہیں بلکہ ایک باضابطہ معافی درکار تھی، مگر پالیسی سازوں سے ندامت کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈسکو سے یہ امید لگانا کہ وہ نقصان کرنا چھوڑ دے گی۔ ناظرین، آخر پر بس صرف اتنا ہی کہ پاکستان میں قرض اتارنے کے وسائل تلاش نہیں کیے جاتے بلکہ نئے قرض تلاش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ والے قرض ادا کر دیے جائیں۔ نہ جانے یہ والے قرض ہمیں کب تک ملتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔